हेलो हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मु आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल ओडिया बो को आज चलते आम अंडा बिरयानी रेस्टोरेंट स्टाइल घरे केमती करुचे चलते देखिए। प्रथम देखो मु पानी फुटाई रखीदे तादेह 2टा लवंग 4टा गोलमरीच आउ खंडे डालचीनी पकई टिके लुण टिके रिफाइन तेल पकई बिरयानी चाउल पकई फुटेगा एवं देखो अंडा को सीझे मझे टिके 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 कट कर बिरयानी मसला लंका गुंड हलदी गुंड पकई मैरिनेट कर रखी 10 मिनट भाजी पकईवा चलो चाउल पकाउची देखिए नेक्स्ट प्रोसेस। एवं बिरयानी चाउल पकई देसी 50% हवा जाके कुक कर छाणी संगे संगे पकई अदा रसुण बाटी देती जीरा टिके पकाई मसला दबा अंडा तरकारी मसला दिया जाए से मसला कर देखो भात 50 to 60% नहीं जाइए छाणी दबा
ରଖିଥିବା ଅଣ୍ଡା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି କଲର୍ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଦମ୍ ଦେବା, ବିରିୟାନୀରେ ଦମ୍ ଦେଇକି ବନେଇବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି, ଅଣ୍ଡା ମସଲା ବି ରେଡ଼ି। ଚାଲ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେବା। ରଖିଥିବା ସବୁତକ ଅଣ୍ଡା କିଛି କଲର୍ ରଖିଛି, ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ, ଭଲ କଲର୍ ଆସିବ ଭାତର। ତାପରେ ଭାତକୁ ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ସେ ପାଣିରୁ କିଛି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଏଲ୍ ପେପର୍ ଦେଇକି